Bonjour, je m'appelle Chiyoko Amino. 皆さんこんにちは。私は網野千代子と申します。Je m'occupe de traduction en plusieurs langues et d'autres services de langues étrangères. Je possède aussi une qualification d'avocat administratif au Japon. 私は多言語で翻訳その他の語学業務を行っております。また行政書士の資格も持っています。Actuellement, je m'évertue et élève mes 4 enfants, mon fils de 5 ans et mes 3 filles de 3, 7 et 9 ans. Cependant, je poursuis ma carrière coûte que coûte. 私は現在9歳、7歳、5歳、3歳の一男34人の子育てに悪戦苦闘しております。それでもなんとか仕事を続けています。J'ai par ailleurs moi-même élaboré une méthode d'apprentissage linguistique qui m'a permis de travailler avec 10 langues étrangères à la fois. さらに私は独自に語学習得方法を確立して10カ国語を仕事で使うことができるようになりました。Je propose dans cette méthode d'apprentissage linguistique d'enrichir votre connaissance des verbes afin de les utiliser comme pivot dans votre étude linguistique en vue d'accroître votre capacité de communication avec vos interlocuteurs. その語学習得方法で私が提案しているのは動詞の語彙力を豊かにすること、そして動詞を軸にしてその言語を学ぶこと、加えてその戦略のもとにその言語の話者と積極的にコミュニケーションを取ることです。C'est ce que j'appelle la méthode d'apprentissage linguistique centrée sur les verbes. 私はこれを動詞フォーカス学習法と呼んでいます。Cette fois, j'ai rédigé un cours d'initiation à la langue française sur la base de cette méthode. On peut y apprendre agréablement et efficacement le français sur la base de cette méthode centrée sur les verbes. さて、私は今回この学習法に基づいてフランス語の入門教材を作成しました。フランス語も動詞フォーカス学習法によって楽しく効率的に身につけることができます。Apprendre le français vous sera utile non seulement lors de voyages d'études professionnelles en France ou lors de séjours auprès des familles françaises, mais aussi au Japon où les possibilités de travailler dans cette langue, en plus de l'anglais, augmentent de jour en jour. フランス語を身につければ、留学やホームステイ、障害業務などへのフランス滞在に役立つのはもちろん、現在では日本国内でも英語に加えてフランス語を身につけることによる仕事の可能性が広がっています。Au cours de mon programme d'initiation au français centré sur le verbe, vous apprendrez les bases solides du français centré sur le verbe. 私の動詞フォーカスフランス語入門では、動詞を軸にしてフランス語の基本をしっかり学びます。Si vous désirez vraiment apprendre le français, je vous recommande vivement de le faire avec le programme d'initiation au français centré sur le verbe. あなたがフランス語に本気でしたら、ぜひ私の動詞フォーカスフランス語入門で勉強してください。Je vous remercie de votre attention. ご清聴ありがとうございます。ご覧いただきありがとうございます。この動画の詳しい内容は、このムービーの下のもっと見るの欄の中にある URL をクリックしてください。スマートフォンの方は、縦に表示して、三角ボタンをタップして、動画の説明を表示させ、URL をタップしてください。